Aji tu olop mukbang kuro ase to itu smoke pork aro nagadal banai kena ase to olop itu khawale ase je. Hello guys, welcome back again. To guys aji bi olop mukbang kuro jibo to aji tu smoke pork aro nagadal banai kena ase to channel like kena last tak sai dibi aro kumba mala channel notun dik ase kale morom pra subscribe kor diute to nakage te olop break kor logode. Amen. Kai diode. Sabi tahu tu. Dia lah sedih tu dia. Dia kai jual lah saya. Na perwa. Aji tu ni ka kurke na kai sawade. Tu guys aji la mukbang tu la sosya. Last tak sai dia kan ke bishi thanks janai dia se aro moi laga video kan blog kan tu eman bal bi noi
edit khan bi manu nishina korbo naparo khali video banai kena dali jai tu ase manu nishina bhal pra editing khan bi korbo napare noile bi blog khan te bi music khan bi dalibo bi napare man boring thakibo khali bi morom pra manu ke support kuri dia nishina moi ke bi support kuri jibi aro ojila tu tu last hoi jabo aro next blog te log kuro je bye bye